Culture is a discipline of refinement. Culture is a discipline of aesthetic. फिर जो लोग हैं इस विरासत से एलिनेट हो गई है या डिस्कनेक्ट हो गई, वो उस कौम के लिए, उस सोसाइटी के लिए मौत के बाद इज्तिमाई कलेक्टिव सेंस गस आसन मगर सनिस यम निव ऑफ स्टार्टस या यम रबन पलग मोस कोर ये तिम करन हाय वो है ये है कार बगल बाकी चीज वाजवान मगर अगर इस जबान कुछ कौमस निव मुहित निव यह डेड स्ट्रक्चर बनान स्कल्चर बनान अत वनो मतलब कि बुस कि यह मुकम्मल पर्सनैलिटी जिंदगी में सिर्फ मटीरियल यह वेल्थ मटीरियल एडवांसमेंट यह हेकी नी चैनिस रूहानी चैन शख्सियत चैनिस इज्तिमाई कौमी शख्सियत यह हेकी न तथ प्रमोट मलमत वन मलमत तो सलमत आर्टरीज अकि कौम खातर कल्चरल स्पेसेस और ये बहुत बड़ा अलविया है अजुक तमिस चीजन कल्चरल रेलिक्स क्या सोन डाइटरी ट्रेडिशनल डाइटरी सिस्टम क्या अगर तमिस वन हंद क्या बुम क्या लिस क्या यह तमिस पता Welcome to the program Beyond the Shelf with Showkat Shafi. Today we have with us a very distinguished person. He is an academic, prolific writer, historian, translator, and above all, a very distinguished literary critic. Farooq Fayyaz Sahab, thank you very much to be on our show today. The very first question we'll begin with: why is cultural history important? Cultural history kya is important? When we talk of culture, we have to define culture first, what culture means. It is a sum total of human activities in a well-defined geoclimatic space. So it deals with every dimension of human society. The main concern of cultural history or social history or political history that way, it is the humanness. It is the recording, it is the documentation of the human activities in relation to the society. When we talk of cultural history or culture, culture is a discipline of refinement. Culture is a discipline of aesthetics. Culture is a discipline of beauty. So all these shades, when combined together, it gives a combined concept of a society. Before we actually go to other things, let me just go to the earliest history. What was the literary scenario like then? And did we have what we say today as intellectual growth? Did we have it that time? Kashmir is a state. Until recently, it was a country as a whole, mulk. And we have produced monumental works in different streams of knowledge. Right. Whether it is fable, whether it is epic formation, whether it is this literary criticism, or whether it is historical analysis, or whether it is medicine. In every branch, or whether it is philosophy, every branch you will see Kashmiris excel as compared to the other people who were living in the vicinity, in the neighborhood. So I will give you one example. The Western historians, as a whole, they are of the opinion that India as a whole, they don't have any objective historical narrative. But one thing that comes to our rescue, that is the work that has been produced by the son of the soil, that is Raj Tarani. So it was produced in the 12th century. But prior to that, we have other documents and even Stein, the translator of the Raj Tarani, and even Kalhana, he accepts it that before him, he was having a plethora of other documents as well, as a source material for reconstructing the Raj Tarani. Then, prior to Kalhana, Shemendra. Shemendra has produced so many books on sociological aspect of history, Right. and a psychological aspect of history.
And then in literary criticism as well. The theory of Dhwani, it was produced in literary criticism, in literary theory by Kashmiris. Our cultural past, the literary contributions or the intellectual contributions, even during the Buddhist times, it was the Kashmiri scholars who went different parts of the world and they propagated Buddhism in Ceylon, in Southeast Asia and other countries. Right. And they played a very significant role in deciphering the Buddhist philosophy in different countries of the world. आपका नया प्रोजेक्ट रीराइटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिटरेचर, जी, इट कुड हैव बीन नेम्ड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिटरेचर. व्हाई रीराइटिंग? जहाँ तक रिसर्च का ताल्लुक है, रिसर्च इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. कुछ नया होना चाहिए जो आगे जो मतलब कि नहीं तो अगर आप मतलब कि वही जो पुराना घिसा पिटा है वही मवाद आप कारी को मतलब कि पेश करेंगे, दैट मीन्स rewriting is a big word. दैट मीन्स मतलब कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड. मैन वी टॉक ऑफ रिविजिटिंग और रिराइटिंग. Okay. एक तो है वक्त जो है, वक्त ये मुंजमद चीज नहीं है, इज अ बिग रियलिटी. It is not static. जिस तरह मौत एक अटल हकीकत है, इसी तरह वक्त जो है, समय जो है, ये एक अटल हकीकत. और समय जो है, आज का जो दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये इन्वेस्टिगेशन का दौर है, ये प्रोबिंग का दौर है. इस वक्त जो आपकी सच्चाई है, हम वी आर सिटिंग हियर, दिस इज रियलिटी. अभी 2 मिनट के बाद हम जाएंगे बाहर, सच्चाई अपना जो मतलब कि जो उसकी उसका जो फॉर्म है, सच्चाई अपना फॉर्म भी तब्दील कर सकता है और अपना सोल भी तब्दील कर सकता है. यही सबसे बड़ा मतलब कि जो आज का मतलब कि हम देख रहे हैं ना, आज की जो सच्चाई है, जो पोस्ट मॉडर्न जो थ्योरिस्ट कह रहे हैं ना, आज की सच्चाई वो आफा की सच्चाई नहीं है. यू सी थिंग्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. You have your own some regional problems, national problems and all that. Maybe those problems you will not find in Europe, in European countries. They have their own problems. And you have to see problems from your own angle. Correct. एक तो है माइक्रोस्कोपिक मतलब कि आपका जो लेवल है, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक So जो many. मतलब कि नीचे से मतलब कि, and you have to gather facts, you have to gather history from the ground, not from the elite sources and all that. आपको नहीं लगता है कि कुछ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है लोगों का आर्ट और लिटरेचर के साथ? ये सोसाइटी का जहाँ तक उनका जो इज्तिमाई रुख की बात है, ये उस इज्तिमाई रुख के साथ ये बात मुंसलिक है. जो कल्चर होता है ना, कल्चर हाँ. किसी सोसाइटी का, किसी ह्यूमन हैबिटेट का, ये एक विरासत होती है, ये नस्लों की विरासत होती है. और अगर जो लोग हैं इस विरासत से बिल्कुल एलिनेट हो गए या ना आशना हो गए या डिस्कनेक्ट हो या गया. डिस्कनेक्ट हो गई, वो उस कौम के लिए, उस सोसाइटी के लिए मौत के बराबर है. अच्छा. अस यम साथ कशीर हन सोसाइटी छना वुछान, एडवांसमेंट का जो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मैं इसका नफ़ी नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि अगर इंसान ज़माने के साथ, ज़माने की जो तरक्की है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे है, चाहे सोसाइटल साइड पे है, तो इंसान को मतलब कि आपको तब्दीली को आपको बहरहाल एक्सेप्ट करना करना है. है. राइट. मगर दैट डजंट मीन दैट यू विल ऑल टुगेदर फॉरगेट योर पास्ट, your tradition, your cultural heritage, your cultural wealth, your historical insights and all that. ये छ इंसानस दिवान अख फाउंडेशन कौमस. तारीख छ अख सेंस क्रिएट करान कि पन्ने बकहच कस कौमस. ओके. और यम साथ तुई तारीख निश, पन्ने सकाफत निश, पन्ने तहजीब निश हना ते डेल दो,
مگر ات ست انسانس یہ زن اکس قومس اخ کلچرل سینس گژھِ آسٕنۍ اجتماعی کلیکٹو سینس گژھِ آسٕنۍ پننس تٲریخس سۭتۍ تہٕ پننس تہذیبس سۭتۍ جُڑِتھ روٗزِتھ پننہِ میٚژِ سۭتۍ جُڑِتھ روزٕنۍ بہٕ کرو اکھ چیٖز کرو پتہٕ عرض یُس میٚژ چھنہ آسان میٚژ اتھ چھِ پنٕنۍ انگریڈینٹس آسان اگر بہٕ تہِ گژھٕ ملکہِ بہٕ گژھٕ ملکہِ آی مےٚ لیڈ مین بہٕ گژھٕ کریلا بہٕ ہے اتھ میٚژ تہِ یتھ میٚژِ نِش چھُنہٕ فرق کٕہٕنۍ مگر اگر بہٕ انہٕ کریلہُک پٮ۪ٹھ انہٕ بہٕ کھوپرٕ کُل سوون پننہِ میٚژِ منٛز یہِ کھسیا یہِ ہیٚکہِ آرنامینٹل ٲسِتھ مطلب کہِ 2 فُٹن تامتھ کڑِ یہِ بٕژٕ جہار مگر گروتھ مگر یم سویل ایکسپٲرٹس چھِ آسان یم مٲہر چھِ آسان ارضیاتٕکۍ تِمن چھِ پتہ یتھ میٚژِ منٛز کم انگریڈینٹس چھِ یہِ کتھ میوس خٲطرٕ چھُ فٲیدٕ منٛد اسہِ ییٚتہِ چھِ مطلب کہِ میوٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ مطلب کہِ جتنس ونو مطلب کہِ بغیر مطلب کہِ آی ایم ناٹ گویِنگ ٹو کویِن وٲڈٕس یُس زن کٲشِر سوسایٹی چھِ اسہِ چھُ رۄبن چھُ دیُتمُت اسہِ مطلب کہِ پونٛسہٕ تہِ چھُ یِوان واریاہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ زندگی ہٕنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسٲیش چھِ بوٗزتھٕ مگر زندگی منٛز چھُنہٕ صرف میٹیٖریل یُس زن ویلتھ چھِ میٹیٖریل ایڈوانسمنٹ چھِ یہِ چھُنہٕ یہِ ہیٚکہِ ژےٚ پننِس پٔرسنس یُس زن ژےٚ پنُن بلکہِ فزِکل آسُن چھُ یہِ ہیٚکہِ ژےٚ اتھ فیٖڈ کٔرِتھ مگر یہِ ہیٚکی نہٕ چٲنِس روحٲنی یُس زن چٲنۍ شخصیت چھِ چٲنِس اجتمٲعی قومی شخصیت چھِ یہِ ہیٚکی نہٕ تتھ ژےٚ پرموٹ کٔرِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس میٲنۍ چھِ رِکویسٹ یِم زن پروردگارن آسن وٲلۍ چھِ مگر یہ ایک چیٖز ہے یۄس فیوڈل سوسایٹی چھِ پنٕنۍ کینٛہہ ٲسمٕتۍ میرٹس فیوڈل سوسایٹی منٛز ٲسۍ وٕچھان تِم ٲسۍ آرٹ کران پرموٹ چاہے تِم راجہِ ٲسۍ چاہے تِم نواب ٲسۍ تُہۍ وٕچھِو یِم تہِ اَسہِ کلچرل رِپوزِٹریٖز چھِ تِم چھِ نوابن ہٕنٛدۍ مطلب کہِ محل ٲسمٕتۍ آز وٕچھتو تُہۍ صفدر گنج میوٗزیم یا باقٕے میوٗزیم یا ییٚتیُک سری پرتاپ میوٗزیم وٕچھِو تِم چھا دے آر لِوِنگ رِپوزِٹریٖز اور کلچرل پاسٹ یہِ اوس تِمن سینس مگر سٲنِس یُس زن یِم زن نِو اپ سٹاٹس چھِ یا یِمن رۄبن مطلب کہِ پونٛسہٕ کوٚر یہِ تِمن چھِ امیُک سٮ۪ٹھاہ کم مطلب تِم کرن ہاے وہ ہے یہ ہے کارٕ بنگلہٕ باقٕے چیٖز وازوان مگر یُس تربیت یُس رٔژھراو یُس تحفظ پننہِ کلچرُک پننہِ کلچرل ٹریسن پننہِ کلچرل پاسٹس سُہ اوس سینس اتنی مطلب کہ طاقتور نہیں بہٕ چھُس نہٕ ونان وۄنۍ نِو تُہۍ پُلہور واپس تہٕ پُلہور نہ تُہۍ کٔڑِو وٕنکیٚس یِم زن بوٗڑ چھِ یِم کٔڑِو نٮ۪بر تہٕ پُلہور نہیں مین مگر بہٕ چھُس ونان کہِ یُس اَسہِ پاسٹ لایف ٲسۍ یِم زن سُہ اَسہِ ویلیوٗ سسٹم اوس یُس اَسہِ ویلیوٗ سسٹم اوس سوشل یِم زن ویلیوٗ چھِ آسان تِم گٔژھۍ گژھٕنۍ تِم گٔژھۍ نہٕ مُکمل پٲٹھۍ گژھٕنۍ نابوٗد گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ کِہینۍ اگر تِم نابوٗد گژھن یہِ روزِ ٹرٛنز روزِ یہِ روزِ باڈی یتھ منٛز نہٕ زُو روزِ نہٕ یتھ منٛز نہٕ جان روزِ کینٛہہ عام طور چھُ وٕچھنہٕ یِوان فیض صٲب أسۍ زن چھِ یِہے پننہِ زبٲنۍ ذرا وٕچھان وی لُک ڈاوُن آن آور لینگویج أسۍ یتھ زانان یِہے کمتر لینگویج بولنہٕ وِزِ کتھ کرنہٕ وِزِ چھِ أسۍ کران اردوٗ کرو یوٗز انگلش کرو یوٗز وٹ ڈو یوٗ تھنک از د سلوشن فاروٲڈ یُس زبان چھِ آسان یہِ چھُ اکہِ تہذیٖبُک اکہِ تٲریٖخُک اکھ ٲنہٕ آسان یہِ چھُ روح آسان اگر زبٲنۍ نِش انسان کانٛہہ قوم مطلب کہِ بوٗزتھٕ انحراف کرِ یا امہِ نِش دیٹ میٖنٕز سُہ چھُ گۄڈٕنیتھ پننِس اجتمٲعی وجوٗدس چھُ سُہ نگیٹ کران اسہِ دیُت زبٲنۍ ہُنٛد تصوُر دیُت اسہِ یِم زن سانہِ زبانہِ سۭتۍ یِمن نہٕ زیادٕ بِچارن اوس وابستہٕ کینٛہہ اگر تُہۍ وٕچھِو کٲشِر زبٲنۍ پٮ۪ٹھ یُس کٲم کٔرمٕژ چھِ چاہے سُہ گرامر کہِ حوالہٕ چاہے ووکیبلری کہِ حوالہٕ چاہے مطلب کہِ بوٗزتھٕ سِنٹیکس کہِ حوالہٕ سُہ چھُ ویسٹٲرن یِم زن سکالٲرٕس چھِ یا ہسٹری ہٕنٛدِ حوالہٕ اگر تُہۍ وٕچھِو کٲم کیٛاہ چھِ کٔرمٕژ یِم زن سٲنۍ ویسٹٲرن یِم زن سکالٲرٕس چھِ اَسہِ اگر تُہۍ مےٚ ووٚن فوکلورٕے نِیِو تُہۍ یا ہسٹری نِیِو فار دیٹ میٹر راج ترنگی ترجمہٕ سُپین سُنٛد یا باقٕے باقٕے چیٖز اسہِ دیُت گٲو دیُت اسہِ احساس پننہِ عظمت تُہنٛز لینگویج چھِ کیٛاہ اتھ زبٲنۍ سۭتۍ چھِ آسان پننہِ میٚژِ ہٕنٛز پننہِ ماجہِ میٚژِ ہٕنٛز خۄشبوے رٔلِتھ اگر یہِ خۄشبوے پوشس أسۍ نِمو خۄشبوے مطلب کہِ مُڑِتھ اتٮ۪تھ کیٛاہ روزِ اتھ باڈی نِمو أسۍ روح کٔڑِتھ اتہِ کیٛاہ چھُ پتہٕ روزان ڈیڈ
Yes, yes, اتھن کہن تہ مانہِ Right. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اگر أسۍ زبان کُنہِ قومس مُہِتھ نِمو یہ چھُ اکھ ڈیڈ سٹرکچر بنان یہ چھُ اکھ سکلچر بنان اتھ ونو نہٕ أسۍ مطلب کہ بہٕ چھُس کہ یہ ہسا چھُ مکمل پٔرسنیلٹی تہٕ میون مطلب کہ چھُ اسہِ چھُ زیادٕ کر بہٕ ییٚتہِ یِم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ گرن منٛز یِم زن چھِ تُہۍ وٕچھِو مطلب کہ عوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ یا فیملیل لیولہِ پٮ۪ٹھ تِم چھِ چاہے اردو چھِ کران چاہے انگریزی چھِ کران بچن سۭتۍ یا سٲنِس سکوٗل سسٹمس منٛز چھِ یِم زن سٲنۍ سکوٗل چھِ یِم زن پرایویٹ سکوٗلز زیادٕ تر یہ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ تِم چھِ بچن کران یِمن کہِ پنشمنٹ دِوان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مطلب کہِ یوٗ شُڈ ناٹ ٹاک اِن کشمیری کیٛاہ یوٗ شُڈ ناٹ ٹاک تِکیٛازِ سکوٗل یُس زن چھُ آسان یہِ چھُ بٔڑ بارٕ تربیت گاہ آسان اگر سکوٗلس منٛز اگر سُہ ٹیٖچر آسہِ سُہ ٲسۍ نہٕ زیادٕ پوٚرمُت کینٛہہ اگر سُہ بچس تتٮ۪س وَنہِ یہِ چھُ ٹھیٖک تٔمِس باسہِ یِہوے چھِ ٹھیٖک اگر پتہٕ تٔمِس فادر آسہِ گرِ مطلب کہِ سُہ ٲسۍتن ایم اے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک سُہ وَنہِ تٔمِس مانہِ سُہ مانہِ آیڈیل چھُ تٔمِس نِش کُس تٔمِس نِش نموٗنہٕ کُس چھُ تٔمِس نِش ماڈل سکوٗل ٹیٖچر اس لیے چھُ یہِ سانٮ۪ن سکوٗلن پٮ۪ٹھ تہِ کیٛاہ امیُک یہِ کہِ چاہے گورمنٹ سکوٗل چھِ یا پرایویٹ سکوٗل چھِ اور ان کا کام ہے صرف یہ کریکولم یا سلیبس مطلب کہ رٹ لگانا یہ بڑی بات نہیں ہے یہ گراس بچہ کریں مطلب کہ نِنۍ مطلب کہ کُنہِ دۄہ نِموکھ أسۍ مطلب کہ میوٗزیمس منٛز کُنہِ دۄہ نِموکھ أسۍ یہِ ہٲروَن ہاووکھ تِم بُدھِسٹ ٹایلٕز کَتہِ چھِ کُنہِ وقت نِموکھ أسۍ مانسبل وٕچھو جہانگیٖر سُنٛد یِم زن تَتہِ تِم سٹرکچٲرٕز چھِ یا مغل سٹرکچٲرٕز یہ طریقہ ہے ایک انگلش انگریز جو سسٹم ہے سسٹم ہے کیونکہ ایجوکیشن کا مطلب ہے اوور آل پرسنلٹی ڈیولپمنٹ تَتھ منٛز چھُنہٕ اکھ چیٖز کہِ ژٕ کَرُکھ یہِ ڈاکٹر خٲطرٕ انجیٖنر خٲطرٕ یہِ چھِ أسۍ کران بوٚڑ بارٕ اور بچوں کو دیکھنا ہے کہ یُس زن یہِ سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ماجن خصوٗصن مےٚ چھُ یہِ مطلب کہ بہٕ چھُس تِمن خٲطرٕ رِکویسٹ کران کہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گرس منٛز ہولڈ گرِکِس ماحولس منٛز اَتہِ ٲسۍتو تُہۍ کٲشِر پٲٹھۍ کران کتھ اَتہِ ٲسۍتو پننِس بچس سۭتۍ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲشُر محاورٕ ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ کٲشِر محاورٕ نِش مطلب کہ ڈوٚل سُہ ڈوٚل پننہِ تٲریٖخ نِش سُہ ڈوٚل پننہِ تہذیٖب نِش سُہ ڈوٚل پننِس پتھ کالس یِم زن برونٛٹھ آسہٕ اَسہِ سپیسز کلچرل سپیسز یِمن أسۍ وَنو تِم آسہٕ ایویلیبل أسۍ ٲسۍ گژھان مِثال خانٛدرن پٮ۪ٹھ ٲسۍ کران یا جویِنٹ فیملی آسہِ ایز سچ that was again in itself a big space where our children would learn things. But space زن ہٮ۪ژن وۄنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زن گٔے یِم shrink. امیُک کیٛاہ اِمپیکٹ چھُ یا ضروٗرت چھا؟ نہ ضروٗرت چھےٚ بہٕ کرٕ اکھ چیٖز آسہِ ہیوٗمن یُس زن سوسایٹی چھِ امیُک تصور ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سپیسس منٛز کٔرِتھ کینٛہہ ہٮ۪کو کٔرِتھ گوٚو ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ انڈیوجول یا مطلب کہ گروپ آف پیپل یا سوسایٹی یہِ کرون پننِس زٔمیٖنس سۭتۍ مطلب کہ تھاوُن آسہِ نہٕ یہِ جُڑِتھ تیٖتِس کالس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہیوٗمن ہیبِٹیٹُک تصور کٔرِتھ کینٛہہ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ونان چھِ یِم زن اَسہِ کلچرل سپیسز راوِ باقٕے آسہِ راوِ کلچرل سپیسز مثلاً اتھ منٛز ٲسۍ بہٕ ونان اگر أسۍ نِمو مطلب کہ اکھ مطلب کہ سیکیولر اکھ یہِ نِمو یا موسمٲتی بادام وٲر ٲس ییٚتہِ آسان لگان یہِ اوس بادام وٲر آسان بذاتہِ کھۄتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ونٛدٕ اوس ییٚتہِ آسان کانٛگرِ اوس آسان اَسہِ کوٚرمُت ییٚتہِ بدنس نہ مطلب کہ بہٕ یہِ پتہٕ اوس ییٚمہِ ساتہٕ سونٛت اوس یِوان یہِ اوس انسانس یہِ باسان کارخانن منٛز ٲسۍ سٲنۍ کُمِلۍ ٲسۍ آسان باقٕے چیٖز ٲسۍ کُسُن ٲسۍ زیادٕ شہرِ سرینگرٕ یِم زن کارخانن منٛز ٲسۍ کٲم کران سٲنۍ کٲشِر یِمن اوس آسان بِچارن بڑٕ بٔژٕ تِم ڈِنگی مطلب کہ کارخانہٕ ٲسۍ یِمن آسان ییٚتہِ نہٕ ہوا تہِ اوس پوٗرٕ آسان أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مطلب کہ ییٚتیُک فِزِکل ہسٹری چھِنہ پران اَسہِ اوس کامن دود اوس ییٚتہِ اَسہِ مطلب کہ ٹیوٗبرکلوسِس کیٛاہ تِکیٛازِ وینٹِلیشن اوس نہٕ یہِ آسان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سونٛت اوس یِوان بادام پھٔلے ٲس نیران اَتہِ ٲسۍ نیران جوک دٲدۍ سٲری دٲدۍ ٲسۍ جان یہِ چھُ مطلب کہ یہ دیکھو یہ بہت بڑی کلچرل سپیس ہے یِم ٲسۍ مطلب کہِ اچھا یِتھے پٲٹھۍ ٲسۍ کٲشِرۍ ٲسۍ مٲلمٕتۍ یِم ٲسۍ ونان مٲلمٕتۍ تہٕ سٲلمٕتۍ اگر نہٕ یہِ چھُ واٹر لارنس منٛز تہِ لیوکھمُت اگر نہٕ کٲشرِس کِہینۍ چھِ اگر اکھ پیٖنی تہِ تٔمِس آسہِ مگر سُہ نسا ترٛایہِ نہٕ مطلب کہ ڈالہٕ گژھُن یا مٲلس گژھُن یا أسۍ سٲنۍ استان ٲسۍ آسان أسۍ چھِ استانن دیکھو مطلب کہ ایک تو ریلیجس تقدس کا مگر بہٕ چھُس مطلب کہ سٹوڈنٹ آف ہسٹری آی سی اٹ فرام سوشولوجیکل پویِنٹ آف ویو یِم ٲسۍ بٔڑۍ بارٕ مطلب کہ سمن بل آسان
یم زن مطلب کہ ڈفرنٹ مطلب کہ رنگس آف سوشل کارڈر یم ملان اتنس کتھ باتھا کران یم زن یم دٲدۍ آسان پتہٕ پن پن ذٲتی حساب سورُے گژھان یمن مطلب کیتھارسس اوس یمن گژھان اور یتھ اوس یمن بان یمن اوس پننہِ غربت پنٕنۍ دٲدۍ خانٛدر یمن ٲسۍ سٲری یم سپیسز گٔے شرک یم سپیسز گٔے مطلب کہ یم گٔے شرک بار 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 اور یم چھِ آسان آرٹریز اکہِ قومہٕ خٲطرٕ یم مطلب کہ یم زن یم کلچرل سپیسز چھِ اور یہ بہت بڑا الویہ ہے کیا کہ یہ آو کرنے مطلب سون بچہ یُس زن أزیُک چھُ تٔمِس چھِنہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛز یِم زن کلچرل ریلِکس کیاہ ٲسۍ سون ڈایٹری ٹریڈشنل ڈایٹری سسٹم کیاہ اوس اگر تٔمِس ونکھ ہند کیاہ ٲس بُم کیاہ ٲس لِسہٕ کیاہ چھُ یہِ چھنہٕ تٔمِس پتہ کِہیٖنۍ. باسان أسۍ چھِ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ پکان یُس زن اسہِ تتھ چیٖزس کُن نی کہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ باقٕے زانو اسہِ خٲطرٕ کوٗتاہ چھُ کلچر امپاٹنٹ امِچ سِگنِفِکینس کیاہ چھِ تہٕ اسہِ سانہِ بقوُک ذٔریعہٕ کِتھ کٔنۍ بنہِ. کینٛہہ مارکٲرٕس چھِ یِمو کٔرمٕتۍ کہِ کلچری کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اکھ قوم وۄستہٕ بڑٕ سیٖریس بٔنِتھ ایلٲرٹ بٔنِتھ. سُہ گوٚو یہِ کہِ ایجوکیشنل سسٹمس منٛز چھُ اتھ منٛز چھُ پوٹینشل تہِ اتھ منٛز چھُ سٹیمنا تہِ اتھ منٛز چھُ سٹرگل تہِ یہ چھُ تجربن پٮ۪ٹھ مبنی یُس زن سون علم چھُ یہ انسٹِٹیوشن چھُ سُہ نوِ پٲٹھۍ ٹرانسمیٹ کران. گوٚو اتہِ چھُ پاسٹ ایکسپیرینس تہٕ یم تہِ یم زن مطلب کہ کلچر گروپ چھُ سُہ چھُ نیو جن پتہٕ کال تحال یہ چھُ ایز اے برج کران. بالکل میون یہ چھُ یہِ کہِ یم زن سون سکوٗل ایجوکیشن چھُ یا سون یُس زن ہایر ایجوکیشن چھُ یا سون اوور آل ایجوکیشنل سسٹم چھُ یمن چھُ بڑٕ مطلب کہ یہ بہٕ ونو مطلب کہ سمٲجی ذمہ دٲری نٔو پوٗرِ سُہ پننس تٲریٖخس سۭتۍ پننس تہذیٖبس سۭتۍ تہٕ پننس ثقافتی سرمایس سۭتۍ کنیکٹ کرنُک. تمن نِش چھُ سُہ پوٹینشل تمن نِش چھُ مطلب کہ تِم ہیٚکن انکلکیٹ کٔرِکلمس منٛز تہِ کٔرِتھ تِم ہیٚکن یم زن آوُٹ ڈور مطلب کہ ایکٹیوٹیٖز چھِ آسان بچن ہٕنٛز چھُنہٕ ضروٗری کہِ کلاس روٗمٕے گژھِ گژھُن مُستقل نو یہِ زن چھُ دُنیا چھُ انسٲنی تجربہٕ سُہ چھُ فیٖلڈس منٛز بچہِ چھِنہٕ صرف بناوٕنۍ أسۍ غلام فور والز آف مطلب کہ سکوٗل چھِ تتھ منٛز کران یا کیرِکیوٗلمس منٛز تھاوٕنۍ پانہٕ نٔے بٔڑۍ بٔڑۍ یم زن لُکھ چھِ سماجس منٛز یم زن اصلی سماجس منٛز چھِ اسہِ زن ونکیٚنس یتھ منٛز سکوٗل مینیجمنٹس چھُ یہِ فرض تِم انٕنۍ سکوٗلس منٛز تِمن انوایٹ کرٕنۍ تِمن بچن سۭتۍ تِمن تعارُف کرناوُن چاہے مطلب وٕچھ کانٛہہ چھُ پٕلیر آسہِ بوٚڑ پٕلیر آسہِ بوٚڑ یہِ چھُ اَنُن أمِس چھِ مطلب کہ ہی از بیٖنگ گِون مطلب کہ سپیس ان سکوٗل سو دیٹ ہی کین ڈایریکٹلی انٹریکٹ ود دس سٹوڈنٹ کمنٹی. یِتھے پٲٹھۍ آسہِ کانٛہہ شٲعر آسہِ بوٚڑ یا آسہِ اداکار یہِ چھُ اَنُن ہی از ٹو بی انوایٹڈ بفور دی آڈینس یِم مجلس چھِ کرٕنۍ یم سمن چھِ اَسہِ کریٹ کرٕنۍ یم سپیسز چھِ کریٹ کرٕنۍ. یہ چھُ بذاتہِ خۄد یم زن سٲنۍ ریلِجس انسٹِٹیوشنز چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ فرض عٲید سپدان یم زن سٲنۍ ایجوکیشنل انسٹِٹیوشنز تِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ فرض یُس بذاتہِ خۄد یم زن کلچرل انسٹِٹیوشنز چھِ یہِ چھُ پونٛسہٕ زینُن آسان یہِ چھُ اکھ مشیٖنری زیٖر گژھِ آسٕنۍ اکھ مشیٖنری زیٖر گژھِ آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ بیٚیہِ گژھِ واپس رِوایو. بیٚیہِ چھُ مطلب کہ میون گُزٲرِش چھِ یم زن رۄبن پونٛسہٕ وٲلۍ تھٲیمٕتۍ چھِ ییٚتہِ تِمن منٛز گوٚژھ یہِ جاگرتی پٲدٕ گژھُن کہ یہِ نہ گوٚژھ نہٕ اَسہِ صرف ذٲتی یہِ جاگیر بناوُن پننٮ۪ن بچن خٲطرٕ ییٚتہِ نہ چھُ روزُن کِہیٖنۍ اگر روزُن چھُ اگر سوسایٹی خٲطرٕ تُہۍ کانٛہہ چیٖز تھٲیِو تتھ چھِ مطلب سُہ چھُ ایوَر تِم کٔرِنۍ مطلب کہ تِم کٔرِنۍ سۄ تِم ہیٚکن مطلب کہ سکالرشپ دِتھ یم زن اگر کانٛہہ رِسٲرٕچ یژھان چھُ کرُن مطلب کہ سٲنِس ہسٹری منٛز سٲنِس کلچرس منٛز یا مختلف مطلب تھیٹرس منٛز یم ہیٚکن پیٹرنایز تِمن کٔرِتھ یم ہیٚکن تِمن سکالرشپٕس دِتھ نتہٕ چھِ أسۍ فضوٗلیاتس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پونٛسہٕ کران خرٕچ فضوٗلیاتس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پونٛسہٕ کران خرٕچ اگر سُہ پونٛسہٕ یی کرنہٕ مطلب کہ خرٕچ کرنہٕ مطلب کہ کنسٹرکٹِو مطلب کہ طریٖقس پٮ۪ٹھ تہٕ سماجس واتہِ. شکریہ فیاض صاحب بہت بہت آپ کے زرین خیالات سے میں بھی مستفید ہوا اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری جو آڈینس ہے آپ کے جو آئیڈیاز تھے انوویٹو آئیڈیاز تھے آپ نے اچھی اچھی باتیں کی ان سے ہم سب مستفید ہوئے. انشاءاللہ ہماری جو
ऑडियंस है वो भी मुस्तफीद हो जाएगी. Thank you very much. We'll be meeting next time. Beyond the Shout, only on Think Media Network, and new voice from Kashmir for the stories that shape tomorrow.